Julia students, tene ngata last class ngata matter, tene pure matter, impure, tene ngata tenangko compounds, element, tene mixture, te some scholar discuss just so here in this class we will discuss about the various separation process. Cause ngata mixture jik separate jefia ngata quick mixture jik components kun separate jefia ngata process mang peguston hala. Then first we will talk about evaporation process hala. Evaporation process po ngata nam jiguston it is suitable for the separation of non-volatile soluble solid from its solvent bo kho chin janale ngata liquid chicken liquid chicken water chicken chin nang so ale inang ko ngata non volatile matlab ka usne easily ngata evaporate chamet matlab ka usne evaporate chamet hala tene ka usna solute but solid chicken no you solid chicken water inang ko soluble in dissolved chat but ko non volatile matlab ko evaporate chamet hala tene ngata solvent bo evaporate chano water for example ngata inang ko ink nen ngata hala ink solution dik chona ngata ink solution dik joskya ball jinang ko ink dik skyak tene ink ngata zuk chik ink solution dik na tene ngata yok na heat tang na chi chanok zena water bo hala solvent bo ngata evaporate chano hala use the water vapor nang ko charano last tik ngata chi lusanok zena inang ko dye lusanok te blue color dye naksa so tene ngata izu chuna gusa milo le lakpa tene tyo jinok zena le te non volatile solid pothapst no ngata inang ko separate just ngata ink nang tene ngata inang ko separate so ale evaporation inang ko tezu separate chano zeta no so tene ngata next ponogle ngata next method ponok centrifugation method ponok so ale ngata centrifugation method pongata nam separate cho use chano zenale use for the separation of finely suspended particles from a medium from a solvent jinang ne finely suspended kauzana matlab jikshas kwe size chunyot particles muni size chunyot kauzana ngata easily settle down chame dioga hala ngata जैसे कि ngata tube jinang ko solution jigne na ngacha जैसे कि ngata water nang sand solution jig sa tar ngata sa yo ga lemo chuse chamano but in sazu inang ko ngata जैसे कि ngata for example blood nenna blood inang ko ngata particles muni size zam chunyot kya kauzana easily ngata settle down chamano tene ngata separate jungya na mano in such cases ngata centrifugation method use no kanam ko ngata chi chanok zena le ngata whirling the liquid at a very high speed matlab ngata inang ko the liquid solution bo ngata chi chanok zena high speed ka score ano zet no so ale for example ngata you kana use chanok zena ngata blood test which is urine test which is tene blood components ngata separate which is ifangi da chingan dijak nama class nang ko zespinala then inang ko ngata chi chanok zena ngata blood sample ne nano test tube china ta no tene ngata chi chanok zena le blood inang ko ngata chi ker WBC RBC tene ngata platelets plasma metkale test tube china tangste tene ngata tyo centrifugation machine ina ta no centrifugating machine ina chik bor ano tube po tene tyo high speed ka mani izu score ano so ale tene score chik inang ko heavy particles ta I samyana jese for example RBC ngata heaviest mano te heavy particles po tene ngata high speed ka score te ngata chi chanok zena elastic settle down tene te samarik pot ka lachit heavy density tene te zi ngata changme ozu ngata heaviest particles po yoga settle down tene te sam heavy ozu ngata settle sungsi separate chungyana no zutno so ale tene ngata third method pono by using a separating funnel jingata use chanok so ale separating funnel jikala I separating funnel ngata nam jig use chanok zena to separate chit two immiscible liquids immiscible liquids poka zena ngata ka liquid poching na ching mix chame thala de samet for example ngata oil jigna ngata water jigne na kerosene na ngata water ne na samar nang chudes dwale alag duga miro iska pat se mix chame samar khato ga yoga chulus doshken oil tenna chukta oil ang lus dugala tyo la chi zena immiscible liquids zera no so ale tyo juju sipya ngata separating funnel zenta izuk shiptok shyo no so funnel jiktok shigala teni yo ngata ka stand jikata anok teni nang ko ngata chunang zuk niske ka chi ka to basic ngata chi basic kon matlab separate chanok zena inang ko density hala ka marik po density yo tha matlab marik denser yo tyo ngata yo ga set zuk chano teni ka zena le less denser yo tyo ngata khato ga yo for example inang ko ngata chut ker zena
chu na ngata kerosene shina chu less chu density mangpo met kyale chu density mangpo pa kho yoga heavy somba yoga yonga no water bohala tene ngata ina kwa oil bo ngata oil indo kerosene indo ngaka ozena ngata density kam yot tiyo ngata khato aduga no hala tene ngata separate ka ju jono zena ikana nok tos bo ngata chiklot tangna tene ngata ika bikar ji bos pate nang ko ngata samar bo sorry water bo yoga nang chupi kleblet ngata chus pate ne chik ban chus pa yang bikar ji nang kwa oil bonenche so tene ngata tisu separating funnel ngam bo ngata separate chano zotno so ale tene ngata next step pono that is tene ngata inang ko fourth step pono that is sublimation hala sublimation bo ngata nam jik chano zena nam jik ngata separation of two solid mixtures hena ngata scars in a solid chick nang solid chick des te mixture jik thala te separate which is if ngata sublimation use chano tenang ko chit kya zena solid chick po ngata chit kya zena le solid ni se mixture kya mala solid chick po ngata chit kya zena le volatile kya ka zena evaporate chedala volatile kya tening yam po chit kya zena le sublimable kya ka zena ngata heat chik direct chi chat kya zena le ngata solid chick po chi chat kya zena solid to sublimation zena ta chinole solid to direct gas si form in amche sala ngata liquid magira for example ngata chu no pata jise chu liquid chu ndo chahe solid in a kang sindo hala let's take an example of ice ngata chik heat chik gumanong chu gyur du gale hala chu tene te chu mas kol ngata khaslam gyur du gas in angwa in a solid liquid gas lekin in je solid is khachi kin angwa solid po chit kya zanale solid po liquid in a machala direct gas in angwa chano zote no teo sub in angwa ngata nga sublimation use chano hala tene in a daksa ngata solid ni se mixture rak solid chik po chit kya zana sublimable no volatile no hala tene yang solid chik po chit kya zana non sublimable no sublim ka zana gas form in chamet ko volatile ngano ko evaporate rang chamet ala for example ngata hi case nang ko chi use chano zana ammonium chloride nang ngata salt mixture jut kya inang ko ngata chit kya zana le mixture of salt and ammonium chloride ngata separate chuchi sifya ngata chi use chano zana le ngata sublimation process po ngata use chano hala inang ko ta ngata I salt po nang ammonium chloride po separate chuchan kya salt po ngata impurities of po ngata ammonium chloride po goshen kya hala tene ngata is ka dusted kya sale dusted da chi chi chuchano zana ngata for example ngata you stand jig nokta ngata yok ne heat ta kya hala tene ka ngata China dish chokshik borches ta benji bol jig chokshik borna tene inang ko ngata chi borches zena you chi nok le ngata I ammonium chloride po nang ngata salt mixture bono hala mixture bono inang ko ngata ika borspa tene ika ngata chi chi nok zenale ika ngata funnel jikhala ngata izi ulta borshe nok tene yo ngata rubber zukshina cotton jingyam bo kakche nok so yu bing ma juga hala tene khaslang philo chama juga tene ngata yo na heat chojik chi chanok zenale inang ko non sublimable bo salt po mana impurity salt bo ngata yana khaslang nang gyura mo yana ko sublime chama no ekdam hala chazena khodare gas form in chama no te fe salt bo chaibe lusano but ammonium chloride po ngata chinle volatile sublimable solid chimana kauzena easy chi chazena heat chojik direct solid to gas form in chadala tene nang ko vapor gyute chano ammonium chloride vapor mun chano I khato ga izuk bingsa yut mit pa khoi izuk cycle lusano sale I thame walls of funnel thame ka lusano tene am khochit kya zane gas form ina kho chasama to nai ka cool down chachik chi chano ko yam gas na direct yam chi chano zana I case na ko direct yam gas po solid form ina no liquid state man yo ama no sale tene ka yam ko gas ka na I thama cycle lusano solidify chano I thama cycle tene nga das thing na phase test chi I thama sangma ta ammonium chloride po thama no salt impure salt po ngata I lo yok pe lus tip kya tezi ngata separate chano sublimation ina ko hala tene ngata tenna zuzla ngata next tarike gyut kya yang process gyut kya tyo la ngata chromatography zera no sale chromatography yo ngata higher class in ko mangpo chano research chu sanite zani chromatography use chano kala ila paper chromatography ang zera no sale I chromatography chroma meaning chino zena ngata Greek word chigino ka zena ngata Greek word chikanos kya chroma zirkanji Greek word chigino chroma zin I chroma zena color no kala goma chromatography ngata color separation if use choose kya te ngata color chromatography tangstano kala chroma means color inang ko chi chonok zena inang ko ngata kazu chi fe use chonok zena ngata separation of solutes hala ngata two or more solutes which are dissolved in same solvent chik inang ko jese liquid in na water yudna inna nang ko chut kya zena solute khachik
dissolve song state kya la ngata te uniformly then te solute mun ngata so de separate which is ngata chromatography use chano for example ngata inanko ink no hala ink inanko ngata choose ink liquid amira tena water ngata color pigment so kya tenanko ngata color pigment ink inanko ngata dye मतलब कलर न पाता dye dye क्या सोले तेने dye मुन्ते कलर मुन्गता separate चुचिना चिचानो जना chromatography न को ngata papers योवानो सोले chromatography papers in but ngata इनजी filter paper यामे दा ngata filter paper जिंगने नम दिक्सनो सो तेनी filter paper ngata scale नेजी line जिथेंचनो तेनी scale line थेंजा तेनी line थेंजा इन्ना जुई ngata चिचिनो जना ink drop चितांचनो सोले ink ngata naksa drop चितांचनो वे कतेने scam शुचनो सो scam sa चिची chano ngata ngima tsushia bora dote chana ngata chino liquid po ekdam evaporate chano volatile in ba tene ngata ina ko dye non volatile jigmana le solute tene de color bu naksa ine kalu sano tene ngata chi chino next step pose na ngata ina ko ta ngata jese ki jar ji tsushi kyonche nokte jar ina ko ngata chudang chano sa pik shik so le chudang chano so tene i paper bo ngata khurte ina ko ngata sa pik shik immerse chuchino yoga sa pik shik nang ko nup chuchino kazachi tsupeng nush chuchson just inna khato gachi borchino sna ngata inna line bo pik shi khato borches baki nup chuchis hala tene filter paper ngata sok chama no chu ekdam hala tene things te yo anok chu khato yo anok tene ngata ina go dye me da ika color mane me thala ika tene I yuji no solute chikhala tene I dye uchi chano zana ina go ngata yang color pigment so chamala le ngata dress te color chik met kya I dye nang go dye so kya so tene chamme sang water inang ko ekdam dissolve ka uchadal easily dissolvable kachik easily dissolve chano kachik tapik shi gorte dissolve chano kachik te sang gorte chano kala tene ekdam dissolve chakan me chu khata jak sino ano I chu khata jak sino I naksa thogano khala ing bachik thugachik ekdam dissolve chakan mun chu yampo gyok sarik chano khala I chu kaza chechane yampo chano tene kulia tapik shi kulia dissolve chakan mun yok riga yot kyak tene yang ma rig yot kan mun yok riga dissolve tene ini kana ngata color pigment mun so pata chanok cham shik zuk so duki dye nang ko cham shing ata components to khala yang te changma separate is chono chromatography through so ali ngata tene ngata next method ponokle sixth ponok ngata achinok zanale ina ko ngata distillation method zarang so ale distillation method I distillation method pongata nam use chano yo tangata distillation matlab simple distillation in ko ata ngi zet simple distillation nam another one is fractional distillation sorry tenengata simple distillation bonam use chano zana it is used for the separation of mixture of two miscible liquids ka nam ko ngata two dachingata immiscible liquids matlab sune immiscible matlab kerosene nam water sokhshika zana de samet khongching na chik inam ko ngata mixture of two miscible liquids ka nam ko de sat khong iskal demo chuste chik na chik mix up chadhala tyo separate chuches sifya ngata distillation but ngata inam ko tyo separate chuches sifya ngata chungo sanok zana boiling points kune nam ko difference yungo sanok chazana heat chanok te zui ngata heat chuste te ngata separate chanok so ale chazana ngata inam ko boiling points inam ko chung there should be large differences in their boiling points ata miscible liquid nis mix songs temela te nis ke boiling points te parangra te boiling points na ko jictions mang po difference yung goshes phara yung goshes hala te ngata simple distillation yam po chunga na no for example ngata jaise ki acetone nang ngata water is solution dikhala acetone plus water ikya ngata te iske izuk shingata separate chuches chezina acetone nang water is boiling points nang ko ngata jictions फरक क्या मतलब large differences युत क्या ते फिर मता easily इन हमको आता simple method युत क्या first distillation flask युत क्या इजुक शिकला ते तेने गता इन heat चोनक ते हाला इजी से distillation flask युत क्या तेने यू stand जिका connect युत क्या गला तेने इन हमको condense involved युत क्या गला इन हम technique machine साले condenser युत क्या बस तेने गता इका yang beaker जिक बोट युत क्या गला tene inam ko chi chonok zan nang ata acetone plus water mixture bo inata no so acetone water mixture bo inata no tene heat chonok so ale heat cho chi chonok zan ka boiling point kam yut less boiling point yut easily vaporize chanoka for example acetone lagata less boiling point yut as compared to water sangala water lagata high boiling point yut so ale tene ngata ka zana gorte mane vaporize chame tyodu anugine na water hala lekin acetone la boiling point less boiling point pa ekdam easily vaporize chano को कंडेंसर ना को अच्छा नोसाले तेने गता कंडेंसर ची चनो जना कंडेंसर ची चनो जना कंडेंस चनो को सॉल सुनता जैसे कि फॉर एग्जांपल लिक्विड टू वेपर चमिरा
Teningata lost the vapor to liquid po switch on zana condenser chano. Teola condensation on zana. So inang ko ata condensation chano. Condensation bechi chano zana e vapor boya mata liquid form inang ko chano. Teni inang ko ata chira. Acetone one gyospa vaporize sompa teningata inang condensation se inang ko ata acetone thopano water bo gorte mane chamet pa teningata water bo less high boiling point sompa inang ko water lusano. This is ngata simple distillation nyampo mata chi chano zana le separate chano. So inang ko chira matanga ka boiling points high yothala, but when there is chit kyazana very less differences in the boiling points of two immiscible liquids. The mixture of two immiscible liquids hala miscible liquids. The miscible liquids mein occurs like the mixture miscible liquids niske jui boiling point inang ko 25 Kelvin sang less ngata differences yutna matlab te inang ko boiling points nang ko ngata new difference mane medna te ngata distillation fresh simple ngana mano that case inang ko ngata chit kyasna le ngata fractional distillation bo chosano so fractional distillation ngata use chano so ale fractional distillation inang ko ngata chi farag yut kyasna setup same hai isme ngata inang ko inna chosla yang distillation flash cheno itani kana ngata condenser jang yut kya ka beaker jang bort yut kya kala ni yoga heating ang chano, but there is only one difference. Te chit kyazana ika ngata chit kyazana le ngata nga yuchin ozana fractionating distillation fractionating column zirkan yang apparatus jik ngata chi chano ozana ngata add chano kala inang ko ngata fractionating column ka nang ko chit tube chigut kya te tube nang ko isi kir glass beads kya itama so bus inna apparatus chip ngata add chano baki changma same ino zuto fractional distillation inang ko ta for example ngata inang ko fractional distillation inang ko ngata chit kyazana ngata air inang ko ne gas separate chuche sala ta teo zershino inang ko ngata miscible liquids rak mirak zershino but ngata inang ko air bo direct inang ko air tama first ngata air bo liquidify chano inang ko high pressure ka jikshas pressure ngata mampo tangste tene compress chuste tene ngata gas to liquid form ina khwano so ale gas po so tene air zene chino ngata air chipo met kya pa inang ko number of gases present met kya te gases sangma alak chuche sife ngata fractional distillation chano guma air khwano air bo chi chano ngata high pressure ka ngata compress chano tene ko liquidify chano tene ko liquid inang ko khwano tene inang ko liquid air rung sa le ngata liquid air rung sa tene ngata inang ko chi chano zana ngata tene gas sangmo vaporize chano so vaporize chajik tene sangme sang easily boiling point ka zana ma kante wala chano tene hi kana hi glass beads muni chano zana ngata surface sheet provide chano te ka condense chachi shigala tene ka hi sangme surface chano tene ka vaporize tene condensation chano tene ngata inna zu technique tene ngata gas mun different heights ka ngata pata chano jaise carbon dioxide nitrogen height so se ka rang chi son te kya zana ngata Azuk son sip kya so ale ngata vaporize charges condense charges teo height so se ka ngata thano zutono inang ko ngata fractional distillation inang ko ngata simple rock fractionating column jik add chora khala ngata tene ngata last puchin oxana le ngata crystallization method ino khala crystallization method po ngata nam chon oxana le nam jingata pure solid jik obtain chuchen ngata sample mixture inang ko ngata impurities yut kya khala tene ngata pure sol inang ko ngata pure solid ngata azuk chuchen in its crystal form inang ko ngata chit kya zana crystal chamkile yung da lak chokan jikte form inang ko pure solid khongchen so ale for example ngata inang ko impure azuk shit kya copper sulfate ngata zuk chuchen kya yuchin zana le copper sulfate ino impure no ngata matlab khoinang ko impurities mangpo mix yut kya ngata goma thopchane I impure copper sulfate po ngata kazi separate chano zana first ngata I impure sulfate po ngata chi chano zana copper sulfate po water nang ko chapik shi dissolve chano so ale chut nyun ji tang se dissolve chano tene te chu ngata filter paper through pass chano tene te nang ko impurities mun filter out chano so tene ngata yo liquid solution bo thobale copper sulfate liquid solution bo tene te ngata heat chu chano so chapik shi warm chu chano tene ngata warm nam chupik chu chano zana nam chupik ngata saturate solution thobatala tene ngata te saturate solution thopsesting na tene inne ka board chano ngata cool down chu chano tene ngata chi chano zana le cool down chapik shi nastana ngata tene ko copper sulfate
chit kya sa nga ta nga crystals thoba no ji hala copper sulfuric crystals tene nga yu जैसे कि for example nga ta salt cha chame da yu nga ta evaporation method sanga better tarika chos pono sale nga ta जैसे कि nga ta choi nang ne si nang ne nga ta salt khwano hala salt jone evaporation is nga ta thoba no cha thoba no lekin hi chanya pong da ru nga ta chit kya jone impurities des temet kya le te impurities nga ta zuk chu alak chu si fait dans cette method po chono tene nga ta clear tene nga ta pure nga ta chi thoba no zena salt crystal thoba no plastic so ale tene ne lesson charte no khala tene you pura problem in the contact was tene thank you so much